مولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله كشف القدر بالوالي حسن خصالي صلوا عليه وآله أستغفر الله ربي لذنبي وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم আগামী আমাদের মসজিদের শামিপাড়ার পক্ষ থেকে ইফতার মাহফিল আপনারা প্রত্যেকেই ইফতারে অংশগ্রহণ করতে এবং আপনাদের আশেপাশে যারা আছে তাদেরকে দাওয়াত দিতে আল্লাহুম্মা আমিন ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله Allah Allah jadilah mati boleh Allah Allah